आम गाँव देखो प्रबल वर्षा ये आम संजय भाई देखो देख के वर्षा होम गाँव में तो आम गोटे ब्रिज को जाऊँ छोट ब्रिज स्मॉल ब्रिज से ब्रिज को जाकि पानी तुमको देखू देख भाई आम गाँव में प्रबल वर्षा होता जो आम संजय भाई सहित एवं मु मिसिकी जाऊँ देख प्रबल पानी होता जो बिल गुड़ा केमती बुड़ी जाइए मोबाइल तो वर्षार ओदा हो जाती से गोटे कारटा हो चलतु देखिए से ब्रिज रे पानी जाऊँगी केते कौन छोट ब्रिजटा छोट ब्रिज पाखापाखि ब्रिज को पहुँची गलु देख एपटे से बंध परीक्षा बिल से बिल बुड़ी जाइए पानी प्रबल देखु प्रबल प्रबल माने आउ पाचर किछि बाहरी जति बाहर से कुआ हो प्रबल एपट ठीक से देखा जीवो ठीक है देखु बुड़ी गला बिल बुड़ी गला बिल तली हब धान देख एटा आमर +2 इंग्लिश एवं साइंस मास्टर आसते देखो तो बिल ओनर घर कौन अवस्था ए देखु अरे बिल बिल रही कि बंद हो गलानी बिल कले कि लाभ ना हाँ पैसा चार्ज भी बहुत कम अच्छे आम कौन करूँ आम तो ब्लॉग बनार अच्छी ना देख केमी परिया खाऊ संजय भाई एटा हूँ बैक एटार फ्रंट एटा देख मरी जाइए गछटे एटा आमर यू आपटे से लास्ट मंथ डेंजरियस जगह गुड़ाक जाक जोटे कि अधिक एक्सीडेंट होता है आम जाऊँ एक आ गोटे नाल को जो नाल कि बन्या आसार संभावना था 38 किलोमीटर अच्छी से डैम को पहुँचापी से आम देखापी धैर्य धरी बसंत देखो गोटे डायनासोर अच्छी डायनासोर डायनासोर जीव देख 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 डायनासोर एरा मोर फास्ट टाइम ब्लॉगटा तो किसी करनी कि जानी होनी केमी करूँ केमी ना तो एडजस्ट वर्षा बहुत प्रबल देख आप वर्षा केमती अच्छी देख मोबाइल रहा कि सब तो पानी हो गलानी एपट देखिए से डैम को जीवे जोटा कि 38 किलोमीटर अच्छी एपटे आग काल बाघ भालू बुलू नथिले अबे मनीष बुलुचंती एटा होची सागणी बण जोटा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला लगे से लगे कि मनीष कहीं खटे लगे ना आके लगे सीना कष्ट जना पड़ता भावी देख तो एपटे केड़े केड़े जेसीबी आ कार फार सब आसपटे 38 किलोमीटर से डैमटा कहले ये कि हाईवे जा पड़ी ना एनएच जोटा कि आमर चेन्नई रु दिल्ली को संजोग निकटतर है आम आपणकर से अंतिम समय को आम पहुँची गलुनी।
ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ରଥ କେ ମଲ୍ଲିକ ସିରିୟସଲି ନେବେନି, ଟିକେ ମଜାକ କରାହେଉଛି ଆଉ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବି ଫୁଲ୍ ହେଇନି, ତ ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିନି। ତ ଆମେ ସେଇ ଏବେ ନାମି ଦାମୀ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାଇ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ପଳେଇଲୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ମହାନଦୀ ସହିତ ପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଠୁ ହିଁ କଟକର ସେ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ 24ଟି ଗେଟ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇ ପାଣିଟା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମହାନଦୀର କେତେ ନିକଟତର ଡ୍ୟାମ୍ଟା। এইটা ଦେଖୁଛୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ କି ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା 1999 ମସିହା ନାହିଁ, ଏଇଟା 2022 ମସିହାର କ୍ୟାମ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଉପରେ ପୁଣି ମାଛ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟେ ମାଛ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। ଦେଖ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଭାସି ଯାଉଛି, ବଞ୍ଚା ବୋଲି ଚିଲଉଛି। ତ ଏତିକିରୁ ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ। ବନ୍ଧ ପାଖେ ଗୋଟେ ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବସିଛୁ ଏବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଚାହିଁଛୁ। ଦେଖ ସେଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ବର୍ଷା ବହୁତ ବାହାରେ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଦେହ ସାରା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରି ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି କରି ରଖୁଛି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମଜା କରିଛୁ ଯାହା କରିଛୁ ସବୁ ସିରିୟସଲି ନେବେନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ସେଟା ମଜାକ ହିଁ ଲାଗିଛି। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷା କ'ଣ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଥିବାରୁ ତ ମୋର କଥା କହିବା ଟିକେ ଶୈଳୀଟା ଟିକେ ହୋଇପାରୁନି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।